Free radical substitution mechanism, part B. So in this video, we will be discussing few examples regarding the free radical substitution mechanism. Example 4, bromination reaction is used to prepare bromocyclopentane from cyclopentane. Provide the reaction mechanism where it is conducted under UV. So the first step that you must do is to write the reaction equation. So from the question, we know that cyclopentane will undergo bromination to produce bromocyclopentane. So this is the reaction equation involved in this question. Remember, free radical substitution mechanism involve 3 steps, which are initiation step, propagation step, and also termination step. Let us start with the initiation step first. So we are using bromine here, and you need to write the UV under the arrow. And you also must show the arrow, okay, to form the free radical of bromine. Next, let's proceed to the propagation step. So during propagation step, free radical is used to form another species of free radical. So during the first step, we already form, okay, bromine radical. So bromine radical will react with the cyclopentane. Kita kasih keluar H lah, mana-mana saja dia sama saja. Puncak sana boleh, tepi sana pun boleh. So what will happen? Okay, kita kena draw itu anak panah. Okay, and then satu anak panah dia akan pergi kepada carbon di situ. So ini akan hasilkan new species of free radical, yaitu cyclopentyl radical. Okay, dan juga HBr. Next, this cyclopentyl radical will react with bromine to form, okay, free bromine radical dan juga bromocyclopentane. And finally, termination step. So termination step is when the reaction stops when 2 free radicals collide and combine. So during the previous 2 steps, we know that there are 2 free radicals formed, which is the bromine radical and also the cyclopentyl radical. So what will happen? These free radicals will collide and combine. So the first one is bromine radical will collide with bromine radical to combine and form bromine gas. And then the second one is when the cyclopentyl radical will collide and combine with the cyclopentyl radical to form the cyclopentane. Okay. And finally, the cyclopentyl radical will react with the bromine radical to form bromocyclopentane. So ingat, untuk free radical substitution mechanism, dia ada 3 step. Step yang pertama ada 1 equation, step kedua ada 2 equation, dan step yang ketiga ada 3 equation. So dia IPT 1 to 3. Please make sure that you really write the arrow correctly. Okay, arrow tu mesti tulis dengan betul ya. Salah arrow tiada markah. Next, for example 5, how many haloalkanes can be obtained from monochlorination of CH3, CH2, 3, CH3? So, bila dia cakap monochlorination, maksudnya satu sahaja atom klorin yang akan being substitute to the reactant. So, untuk memudahkan kita jawab soalan ini dia buat dalam bentuk
condense. Okay, dia gabungkan CH2 itu 3 kali. So kita kena expand dia. So sebenarnya untuk alkane ini dia ada 5 atom carbon. So dia sebenarnya adalah pentane. So kalau kamu lihat di sana, hidrogen yang saya highlightkan purple itu adalah secondary hydrogen. So secondary hydrogen itu bila kita keluarkan dia akan membentuk secondary free radical. So maksudnya sekarang monochlorination itu boleh berlaku di mana-mana kedudukan hidrogen itu. Sama ada di sini, atau di sini. Seterusnya, hidrogen yang saya highlightkan biru itu adalah primary hydrogen. So, primary hydrogen ini dia akan menghasilkan primary free radical. So, monochlorination mungkin berlaku di sini atau di sini. Okey, sebab primary hydrogen itu dia terletak di hujung dan hujung. So, dia akan menghasilkan satu sahaja produk haloalkane lah. Kalau kita masukkan Cl hujung sebelah kanan, dia sama dengan hasil bila kita masukkan Cl di hujung sebelah kiri. Next produk haloalkane adalah apabila kita substitute Cl pada karbon nombor 2 dari sebelah kanan. Kita kira daripada sebelah kanan. And then produk haloalkane yang seterusnya adalah apabila kita substitute Cl pada karbon nombor 3. Bila kita substitute klorin pada karbon nombor 4 yang kita kira daripada sebelah kanan itu, hasilnya haloalkane adalah sama macam produk nombor 2. So secara kesimpulannya, tindak balas monochlorination ini cuma menghasilkan 3 haloalkane.